usiku, anamba mau anaona zoda bwitsa koma mtima wake unalikutali, analipa fupi koma mkati alieka anadi anayepata bulo limoti anapempere ngweka mapi koma mumtima mwake munalifunso dichitachiani ndi Yesu uyu muntu wa masanka alieka ngakale alimgulula oyera Yudasi anali gulula opunzira koma chisango anachipanga yeka alieka tima umasanka alieka Yudasi anamupeleka Yesu alizala alieka tima sanka kutatira Yesu alieka tima sanka moyo osati kugulita usiku dabwera mtima wake udalankula siliva 30 na muitana Satana lowe pagulu analowa mumtima pamene Yudasi anapereka malo anapita kwa pulu ansembe palibe Yesu pambali pake palibe Petro palibe Yohane analieka kupanga chiganizo mumtima masanka alieka ngakale alimgulula oyera Yudasi anali gulula opunzira koma chisango anachipanga yeka alieka mtima umasanka alieka Yudasi anamupeka Yesu alieka tima sanka kutatira Yesu alieka tima sanka moyo osati kugulita lero tili mkwaya tili mipingo koma mtima ulikuti titakuimba titakulalikira koma chisango chimachokera kuti osamugulitsa mbuye watu chifukwa cha ndalama kapena dzina kumbukira Yudasi chiganizo chimapangidwa yeka muntu wa masanka alieka ngakale alipafupi ndi Yesu lero ndikufuna ndikale wakulupirika ndisamupereke ambuye wanga alieka ndima sanka kutatira Yesu alieka ndima sanka moyo osati kugulita alieka ndima sanka kutatira Yesu alieka ndima sanka moyo osati kugulita okay dine Eston last time